अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासत नामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासत नामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है पीटीआई की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद शहर इक़्तिदार में जो हलचल चल रही है, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर थोड़ी सी खबरें हैं मेरे पास, उस पर बात करेंगे। फिर अमेरिका लॉबिंग जो सी है वो नाकाम हुई है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई का जजेस के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उस पर बात करेंगे। और अलीमा खान ने एक इतराफ़ किया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पीटीआई की जो कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अब ये इजलास होता है, उसमें पीटीआई के वकील भी आते हैं और उसमें जो मेन इशू जो रेज किया जाता है वो हमेशा की तरह वो जो वकील इस वक्त पार्टी को जिन्होंने घेरा डाला हुआ है उनके ऊपर ज़्यादा जो उनसी है वो गुफ्तगू होती है और उनके ऊपर लान तान होती है। जैसा कि मैं पहले भी अपने व्लॉग में कह चुका हूँ, जितना नुकसान पीटीआई को इन वकीलों ने पहुंचाया और जितनी याशी ये कर रहे हैं ना, तारीख में कोई इतने शॉर्टकट तरीके से नहीं आया होगा इस जगह पर। इन्होंने कहा पार्टी पे भी कब्जा किया हुआ है और पार्टी का बेड़ा गर्क भी कर दिया। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये देख लें आप कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी। आमिर फरूक साहब उसकी सदारत कर रहे थे। अदालत में जो उनसा लतीफ़ खान साहब की ये वाज़ेह लग रही थी कि वो हाजिर हों, उस केस में पेश हों, और लतीफ़ खान साहब अली मोहम्मद खान साहब की गाड़ी में बैठ के तो उम्मत मुसलमा के लीडर को डयाला जेल में मिल रहे थे। अदालत ने उस पर बड़ी बर्मी का भी इजहार किया और ये भी साथ उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप अली लतीफ़ खान जैसे वकील से ये तवक्को नहीं थी कि वो इसको या तो इल्तवा की दरख्वास्त देते या इसमें छुट्टी की दरख्वास्त दे देते कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बहरहाल तो उसकी फिर बाज़गश्त बहुत हुई कोर कमेटी में, और जो जितने सियासी लोग थे, उमर यूब, असद कैसर, इन्होंने बड़ी तनकीद की कि आप लोगों को पार्टी में रखा मेन वजह जो है वो इमरान खान के केसेस के लिए है कि आपने केसेस लड़ने हैं, आप एमएनए बाद में हैं लेकिन आप वकील पहले हैं। आप लोगों ने जितने आज तक केस लड़े हैं वो सारे हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह उनके ऊपर लान तान हुई। तो लतीफ़ खोसा साहब जो उनसे उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं तो एक इम्पोर्टेंट उनसे एक मशवरा लेने गया था। वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं और मशरे वो इमरान खान साहब से ले रहे हैं। इमरान खान से ही मशवरा लेना है तो फिर आप वकालत छोड़ दें लतीफ़ खान साहब, फिर आपने क्या वकालत करनी है लतीफ़ खोसा साहब। तो बहरहाल अब इस तरह इनके ऊपर जो सी है वो बड़ी तनकीद हुई, इनको बहुत तनकीद का सामना कर बरवत साहब के ऊपर बात हुई। फिर पार्टी में कोई ग्रिप कोई नहीं है, कहीं से नज़र नहीं आ रही। फिर एक और इशू रेज हुआ, एक लिया से कोई टिकट का इशू था। अफजल खान डांडला साहब का कोई टिकट था जो कि पार्टी की तरफ से ये वाज़ेह आ रही है कि गलत टिकट दिया गया है और इसमें पैसे लिए गए हैं, जो कि सोशल मीडिया पे अब हमाद अजहर साहब जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं पंजाब की सदारत से, लेकिन वो अभी भी बिहेव ऐसे ही कर रहे हैं कि वो सदर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में कहा कि इमरान खान साहब से बात होगी और ये टिकट वापस हो जाएगा। अब उनके कोई खुफिया ज़राए हैं, ये पीटीआई के लोग ये उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी किस तरह बात होगी, आप तो खुद मफरूर हैं, किसी फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, तो अभी तो इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात भी नहीं हुई, तो आपके पास ये कौन सा ज़राया है जिससे इमरान खान साहब ने कंफर्म किया है। तो उसका जवाब वो देते हैं कि जी मेरी एक कोई सोर्स है, वो मैं लीक नहीं कर सकता, उनकी जान को कोई खतरा ना हो जाए। तो इसका इट मीन्स कि इमरान खान के इर्द गिर्द जेल के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो इमरान खान साहब का पैगाम जो उनसा है वो बाहर लीक आउट करता है और उनका पैगाम इमरान खान साहब को देता है। अब ये काम हुकूमत वक्त का है, एजेंसीज का है, आईएसआई का, कि वो पता करें कि इमरान खान साहब को कौन इस वक्त जो उनसा है वो ईमेलिंग कर रहा है और ये मैसेजिंग एक्सचेंज कर रहा है और ये राब्ते जो उनसे वो जेल में बैठे बैठे भी हो रहे हैं। अब जितनी तनकीद हुई है लग ऐसे ही रहा है कि ये वाकई टिकट कैंसिल होगा
اور یہ ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور کو دیا جائے گا، کیونکہ اس پہ کافی تنقید آلریڈی ہو چکی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، اور وہ ویسے بھی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے اس حلقے میں جہاں سے وہ الیکشن جو سا ہے وہ بائی الیکشن ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل میٹر ہے، میں تو صرف خبر دے رہا ہوں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کور کمیٹی میں جو سا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب اوبویسلی کنوے کیا ہے کہ حسن رؤف صاحب جو سا ہے وہ صرف پارٹی کی پالیسی دیں گے، دیر آئے درست آئے۔ جو چار چار لوگوں کا بیانیہ چلتا تھا پارٹی کی طرف سے اور مذاق بھی اڑتا تھا، کیونکہ جو وکیل مل کے آتا تھا وہ اپنی بات اور اپنا بیانیہ ہی لے کے آتا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا، تو وہ اس کی وجہ سے کافی کنفیوژن تھی، میڈیا نے بھی کافی انجوائے کیا ہے۔ اب میڈیا کو بھی تھوڑا ریلیف ملے گا کہ اب انہوں نے ایک بندے سے صرف پوچھنا ہے کہ بھی عمران خان صاحب اور پارٹی پالیسی اس وقت ہے کیا۔ تو یہ بھی کلیئرلی آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اور دوسرا لیما خان کو ڈس اون کیا، اس کی میں وجہ بتاؤں گا اینڈ میں، جو لیما خان نے اعتراف کیا ہے اس پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ لیما خان اور باقی جتنے بھی ان جیسے لوگ ہیں، مروت جیسے لوگ اور لطیف کھوسہ جیسے لوگ جو آ کے پارٹی پالیسی بناتے ہیں، بیان دیتے ہیں، وہ اب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ دیں گے تو اب ان کے اوپر جو مس کنڈکٹ جو سا وہ لگے گا پارٹی کی طرف سے، ان کو شو کوز نوٹس بھی ہوگا۔ اب حسن رؤف صاحب کی بات کریں، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا، امریکی نیشنل ہے، ڈول نیشنل ہے، اور یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ یہ بھی چلیں، یہ حسن رؤف صاحب کا ذکر آیا تو یہ بھی بات کر رہے ہیں۔ حسن رؤف صاحب، اس میں نعیم پنجوتا جو ان سے ان کے وکیل ہے، شعیب شہین صاحب، نیاز اللہ نیازی، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو گورنمنٹ نے جو انکوائری کمیشن بنایا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے وہ استعفیٰ دیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں چیف جسٹس وہ بھی استعفیٰ دیں۔ اور انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد کو انہوں نے ٹاؤٹ کہا ہے۔ اب میرا یہاں سے سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ اور سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا توہین عدالت نہیں ہے؟ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو آپ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی بد زبانی کر رہے ہیں ان کے خلاف، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے۔ ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ عامر فاروق صاحب یہ وہ جج ہیں، چلیں اب ان کا بھی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں آج، کہ عامر ڈوگر صاحب جو سا ہے وہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے، اور یہ جو سا ان کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے تو مجھے ای سی ایل سے میرا نام نکالا جائے، اور عامر فاروق جو ان سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہے وہ ان کو اجازت دیتے ہیں۔ تو آپ اب ان جو فیصلے آپ کی فیور میں آتے ہیں، اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے؟ آپ تو یہ پی ٹی آئی جو سا ہے نا اپنے گرد گھیرا خود ہی تنگ کر رہی ہے، اپنی دشمن آپ، یہ پی ٹی آئی کا دشمن اور کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی ہیں، یہ خود ہی جو پالیسی بیان دے رہے ہیں، جس طرح کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ خود ہی اس کے جو ان سے ہیں وہ سکنجے میں آ رہے ہیں، وہ خود ہی ان کا اپنی باتوں سے، اپنی پولیٹیکل سٹانس سے نکلنا ان کا مشکل ہوا اس وقت۔ بہرحال یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پارٹی کس طرح چل رہی ہے۔ اب انہوں نے تھوڑی بہت ڈائریکشنز لی ہیں۔ اب حامد خان صاحب ان کے جو وکیل ہیں، رسپیکٹ فل، بڑے اچھے وکیل ہیں اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ بننا چاہیے تھا سپریم کورٹ کی۔ اب ایک طرف حامد خان صاحب جو ان سے ایک سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں، ان کی بات ہو رہا ہے، آپ جو چار لوگ بیٹھ کے پالیسی بیان دے رہے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں، آپ عدلیہ کو لان تان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ایک فیض عیسیٰ کے ساتھ ایک ماضی میں معاملات چلے ہیں، لیکن اب وہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی اس طرح کی باتیں
آپ میڈیا میں آ کے کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ تصادم چاہتے ہیں، اور یہ وہی زبان ہے جو عمران خان صاحب بولتے ہیں۔ اسی لیے رؤف حسن صاحب کو جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے لیے نومینیٹ کیا گیا کہ وہ بھی عمران خان کی طرح بدتمیز ہیں اور بد اخلاق ہیں، اور بالکل وہی ٹون یوز کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ اس کو پکڑ لو آئی جی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور جو ایک سیشن کورٹ کی ایک جج تھی اس کو دھمکا دیا، پھر اس کے پاس معافی مانگنے چلے گئے اس کے چیمبر میں، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹون ہے، تو یہ بھی وہی کام کریں گے، اسی لیے ان کو بنایا گیا، اسی لیے ان کا سخت جو ہے وہ اس وقت سٹانس ہے، اور یہ ملک دشمنی میں بھی بہت آگے ہیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے آئی ایم ایف کو خط ہو تو چاہے وہ امریکہ میں بیٹھی لابنگ کرنی ہے، یہ ہر چیز میں ماہر ہے۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کی جو سی ہے اس وقت بڑی نازک صورتحال چل رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے چلانا کس طرح، کیونکہ لیڈر تو اندر ہے، اور لیڈر کی بات اگر آتی بھی ہے باہر تو وہ کوئی صحیح طرح کرتا نہیں ہے، اور اپنا ہی ہر کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ میڈیا کوریج چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں مروت صاحب بھی کتنی دیر خاموش بیٹھتے ہیں، گوہر خان صاحب جو چیئرمین ہے ان کی کہیں پہ بات ہو ہی نہیں رہی، ان کو کوئی بھی نہیں نومینیٹ کر رہا کہ آپ پارٹی کو سنبھالیں، آپ بات کریں۔ پارٹی کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ پیسے دے دے کے جو سے وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں وہ۔ دوسری خبر آج کی جو سی ہے وہ ہے شہر اقتدار میں آج کل بڑی ہلچل ہو رہی ہے۔ آئی سی سی کی ایک میٹنگ ہے، جو ایک کمیٹی ہے، سوری سی سی آئی کی، وہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کا جو سربراہ ہے وہ یوزلی ہوتا ہے وہ وزیر خزانہ ہوتا ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب خود ہیں، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو شامل کر لیا۔ یہ بڑی ایک مین جو سی ہے وہ ایک کمیٹی ہے جس میں وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، وزیر دفاع بھی ہوتا ہے، اس میں امیر مقام خواجہ آصف بھی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جو مالی معاملات کے حوالے سے جو ہے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب جو وزارت خارجہ ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ یہ ایک بڑی انہونی سائنس جو سی ہے وہ کھیلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر تک فیصلہ یہ اس کو ہولڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی بھی میں بھی وزارت خزانہ کو سائڈ لائن کیا تھا، تو اگلے ہی دن اس کو دوبارہ جو ہے ان کو بنانا پڑا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی تو سارے صوبوں کے جتنے بھی جی ایس ٹی جو امپورٹس کے حوالے سے کس صوبے کو کتنے پیسے دینے ہیں، ان کے معاملات، ٹیکس کے معاملات، وہ سارا اس کمیٹی میں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے۔ وزارت خزانہ کو اس میں سے نکال دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، اور کیونکہ وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، کوئی رفٹ چل رہی ہے۔ اگر تو یہ واقعی رفٹ چل رہی ہے تو پھر محسن نقوی صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح آ رہی ہے اسلام آباد میں۔ محسن نقوی صاحب نے 2 بندے نومینیٹ کیے تھے، ایک جو آئی جی آپریشن تھے لاہور میں سید علی ناصر رضوی صاحب، وہ آگے ہیں اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد، اور دوسرا سیکٹری داخلہ جو ان سے خرم آغا صاحب، یہ دونوں جو ہیں محسن نقوی کی ٹیم کے تھے، دونوں جو ان سے ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے اپروو کیے ہیں۔ لیکن ایک اور جو ایک خبر آئی ہے کہ ای سی ایل کی ایک جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں وزارت داخلہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، محسن نقوی صاحب اس میں ہے ہی نہیں، اس میں شہباز شریف اٹ سیلف لیڈ کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں پوری، یعنی کہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی سیاست کر پاتے ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا اثر و رسوخ اپنا دکھاتی ہے۔ یہ 2 بندے محسن نقوی اور وزیر خزانہ اورنگزیب، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ اب ان کو گورنمنٹ یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی سپیس دیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لگ ایسے رہا کہ تھوڑی بہت جو سی ہے وہ کھینچا تانی ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں کہ جیتتا کون ہے۔ اب آتے ہیں
अमेरिका में जो 3 लॉबिंग फर्म हायर की गई पीटीआई की तरफ से सिर्फ इस काम के लिए कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा उठाना है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है उसको आपने धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो सा है वो साबित करना है और पाकिस्तान को जितनी भी एड्स मिलती हैं वो आपने नहीं लेने देनी, किसी किस्म की सपोर्ट अमेरिका से ना आए और बाकायदा दबाव डाला जाए आईएमएफ को भी कि पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की जो से ये वो बेल आउट पैकेज ना दिया जाए। अब ये तीनों फर्म का जो पैसा है ना वो हो गया बर्बाद, रद्दी की टोकरी में चला गया, क्योंकि जो बाइडन साहब ने एक खत लिख दिया है, वो खत पहुंच गया इस्लामाबाद थ्रू एम्बेसडर, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दे दी है शहबाज शरीफ साहब को, और उसके अलावा उन्होंने सफारती ज़ुबान में यानी कि कॉमन इंटरेस्ट की बातें की हैं कि आप के साथ हम तलीम के और बाकी सलामती मामलात में हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर चलें और अमेरिका जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और इन फ्यूचर में भी हम जो है वो इस तरह की कोऑर्डिनेशन वो जारी रखेंगे। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे याद है अगर हम थोड़े सा पीछे जाएं, जब जो बाइडन सदारत के ओहदे पे आए थे तो इमरान खान साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। मुझे याद है मुईद यूसुफ साहब उस वक्त अमेरिका में होते थे और वो बकायदा एक दिन पूरा वाशिंगटन डीसी बैठे रहे कि किसी तरह वो इमरान खान साहब को एक फ़ोन करते, 10-15 सेकंड की बात कर लें, बेशक फ़ोन काट दे, बाकी हम खबर खुद ही बना लेंगे जो बाइडन का फ़ोन आ गया। इमरान खान साहब पूरा दिन वेट करते रहे जो बाइडन का कि वो फ़ोन आ जाए, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि जो बाइडन साहब ने बिल्कुल उनको मुंह ही नहीं लगाया, फ़ोन ही नहीं किया, और उल्टा इमरान खान साहब असम्बली में ये भी रोते रहे कि मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। उम्मत मुसलमान का लीडर जो बाइडन का और मोदी के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब वो पीटीआई का जो बयानिया था धांधली वाला और चोर वाला कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसको माना ना जाए, इसका मतलब है अमेरिका ने अब इस इलेक्शन को मान लिया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जमहूरी वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान के मामलात को उन्होंने ऑन कर लिया और वो इकट्ठे चलने के लिए तैयार है। अब पीटीआई जो एक बयानिया क्रिएट जो कर रही थी, इसका मतलब है जो कांग्रेस के जो उन्होंने लोग हायर किए वहाँ पे जो प्रो इसराइली थे सेनेटर, उनकी भी मिट्टी खाक में गई। इससे ये अब ये सबक सीखना चाहिए अमेरिका में बैठे यूथियों को और यूके में यूरोप में कि जो आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें पाकिस्तान के खिलाफ, जितनी मर्जी आप गाड़ियों के पीछे भागें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले पागल नहीं है, यूथिये नहीं है, और वो भी बहुत सोच समझ के चलते हैं। जब वो खारजी पॉलिसी अपनी कंट्री की लेते हैं तो वो इमोशन से काम नहीं लेते, जज्बात से काम नहीं लेते, वो रियलिटी पर जाते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जीत है शहबाज शरीफ साहब की कि जो बाइडन साहब ने खत लिखा है और ये बहुत देर बाद हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान के जोन से हैं वो एक्सचेंज हुए व्यूज़। इससे पहले एम्बेसडर लेवल के टीयर 4 टीयर 3 लेवल पे इनके राब्ते थे। अब ये अच्छी चीज़ है, वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब इस खत का जवाब देंगे प्रोफेशनली। दिस इज़ गुड साइन कि जो बाइडन ने जो सा इस लेवल पे उनको खत लिखा, उनको मुबारकबाद दी, ये पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं लीमा खान ने अदालत के बाहर एक बयान दिया उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई थी अकामा पे वो गलत हुई थी, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब पीटीआई सारी जो उनसी उनका मुंह देख रही है और यही वन ऑफ द रीज़न है जिस पे लीमा खान को भी शटअप कॉल दी गई है इमरान खान की तरफ से कि आपने नहीं बोलना, बोलना राउफ हसन ने, अब आपकी पॉलिसी नहीं अब चलनी, क्योंकि आप तो चाहती हैं कि कोई जोन सा है वो जो तल्लुकात हैं वो ठीक हो, हम एक टेबल पर आए। बहरहाल ये लीमा खान ने देर आया दुरुस्त आए वाली बात है, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि नवाज शरीफ साहब को इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। आज तोशा खाना इसीलिए इमरान खान भुगत रहा है
क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट एक सेट कर देते हैं, वो फिर आपके लिए भी वही चीज़ सेट होती है जो आप पीछे छोड़ के गए होते हैं। तो सबके लिए एक जैसा रूल है, इसीलिए हलीमा खान को भी अब रोका जा रहा है कि वो इस तरह की कोई पार्टी पॉलिसी बयान नहीं वो दे सकती। राउफ हसन देगा, और इमरान खान चाहता है कि लड़ाई हो, तसादम हो, इसलिए असद कैसर साहब असद कैसर साहब ने एक वीडियो पैगाम में धमकी दे दी है कि कोई मुफाहमत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, ये असद कैसर की हवा निकल जाएगी अब थोड़े दिनों में। ये बात तो इन्होंने कर दी है, इनके ऊपर जितने करप्शन के इल्जाम हैं इनको लग समझ जाएगी। ये रियासत से लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी सनम जवेद आपके सामने है, सनम जवेद को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, लेकिन वो मियाँ वाली के 2 मुकदमों में फिर अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी ये अदालत बेबस है, तो आप रियासत से नहीं जीत सकते। इससे ये पता चल रहा है कि 9 मई वालों की माफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे माफ कर दे, लेकिन साइया ने माफ नहीं करना। ये फैसला हो गया। मोहसिन नकवी इस चीज की निशानदेही है। मोहसिन नकवी जो अपनी टीम बना रहा है, कभी वो गड्ढापुर से जाके मिलता है, ये सारे मामला वो सब सेटिंग कर रहा है, वो सब फील्डिंग सेट कर रहा है। और जब वो खेलेगा तब सबको नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे बेलें दे दे, 5 लोगों को और बेल मिली, वो भी एमपीओ के तहत गिरफ्तार है। सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी करे, होना वही है जो रियासत ने पहले फैसला किया हुआ कि इनको हमने छोड़ना नहीं है, और वही हो रहा है, नजर भी आ रहा है। और इसकी मिसाल जो सी है, वो असद कैसर भी आपको कुछ दिनों में कानून के कटहरे में नजर आएंगे। ये बातें करना तो बहुत आसान है, रियासत से आप लड़ नहीं सकते। असद कैसर और गंडापुर की एक आपसी लड़ाई भी है, जो अगर गंडापुर मुफाहमत की बात करेगा तो असद कैसर कहेगा लड़ाई करनी है। जब असद कैसर कहेगा कि मुफाहमत करनी है, गंडापुर कहेगा लड़ाई करनी है। इनकी उल्टी सियासत है, तो ये एक दूसरे के मुखालफ भी है। इस चक्कर में इन्होंने जो सा असद कैसर ने जो सा वो अपना बेड़ा गर्क करवा लेना। बहरहाल इनके मामला जो से हैं वो लग नहीं रहा कि दुरुस्त सिमत में जाएंगे। अब इन्होंने इतवार को एक रैली भी निकालनी है, जिसमें उन्होंने अदलिया, ये जो 6 जज हैं, इनके नारे लगाने हैं। और मेरी ये नाकस राय है, ये आज सैटरडे का दिन है कि ये 6 जजेस में से 3 या 4 जज भाग जाएंगे। ठीक है, कि हम इस पिटीशन से हमारा कोई तल्लक नहीं है, और हम चाहते ही नहीं है कि हम पोलिटिसाइज हों, ना इन्होंने इंक्वायरियों में आना। तो ये अब कमीशन जो सा ये फैसला करेगा इनके साथ क्या होना है। कमीशन के जो सरबराहान है उसमें नासिरुल मुल्क, जो एक्स निगरान सेटअप के जो से वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका नाम आ रहा है। सद्दुक जिलानी साहब का नाम आ रहा है। ये फैसला तो जो है वो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही होगा। लेट्स सी, ये मामला तय होंगे तो फिर पता चलेगा कि ये किस तरफ को जाता है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ अपनी इस वीडियो को। बहुत शुक्रिया।